टीवी टुडे पर। मैं हूं शैजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। झूठ नहीं, सिर्फ सच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में पेश हो गए। समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म 9 सितंबर को आयद की जाएगी। समाअत के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो भी मौजूद थीं। समाअत से कबल बिलावल ने पार्टी रहनुमाओं को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई रोक दी। अदालत ने नवाज शरीफ को बजरिया इश्तिहार तलब कर रखा है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में पेश। समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म 9 सितंबर को आयद की जाएगी। समाअत के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो भी मौजूद थीं। समाअत से कबल बिलावल ने पार्टी रहनुमाओं को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी। अदालत ने नवाज शरीफ को बजरिया इश्तिहार तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी पर बिलावल भुट्टो जरदारी सीख पा। कहा, आज फिर से इस्लामाबाद को यरगमाल बना दिया गया। कारकुनान को अदालत तक आने से रोका गया। आसिफ जरदारी के वकला को भी अदालत जाने में मुश्किलात का सामना रहा। क्या किसी आज़ाद रियासत में ऐसा होता है? आपको क्या खौफ है? आवाम से क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? पीपल्स पार्टी आज भी कठपुतली सरकार का मुकाबला करेगी। हम अपने मौक़िफ़ से जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। पूरा खानदान भी गिरफ्तार कर लें, 18वीं तरमीम पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। कठपुतली वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है मगर डोर कहीं और से हिलती है। देखा जिस तरीके से नैब का लॉयर, जिसके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, जिसके पास कोई केस नहीं था, वो अपना फेलो लॉयर्स को गाली दे रहा था। अगर यही रवैया चलेगा, आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल ये किसी और के साथ हो सकता है। एक और केस, ये तो बड़ा अजीब बात है कि इसी कोर्ट का, इसी नैब कोर्ट का किसी और जज कहता है कि ग्लोबल पैंडेमिक है। सदर जरदारी साहब का मेडिकल बेल है, मेडिकल ग्राउंड्स पे। सदर जरदारी साहब के अंडरलाइंग कंडीशंस है, हम इसको एग्जाम्पशन देते हैं, वो वीडियो लिंक से आए। दूसरा जज जो इसी कोर्ट में बैठता है, उसके लिए उस कोर्ट में ग्लोबल पैंडेमिक नहीं है, उस जज के लिए कोविड कुछ चीज ही नहीं है। वहां तो सदर जरदारी चाहे उसके पास अंडरलाइंग कंडीशंस हो, चाहे सदर जरदारी का डॉक्टर्स कह रहे हो कि आप अपने आप को अंडरलाइंग कंडीशंस की वजह से एक्सपोज ना करें, उसको जबरदस्ती पेश करवाए जाते हैं और फिर आज के दिन पे केस भी आगे नहीं चलाते हैं ताकि हम एक और दिन पे एक और रिस्क ले और सदर जरदारी साहब को अगली पेशी से फिर से एक्सपोज करें। ये मेरे साथ और मेरे खानदान के साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहे हैं। वो धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं अपना मौकिफ से नहीं हटता हूं तो मेरे वालिद के साथ, मेरे पार्टी वर्कर्स के साथ, मेरे पार्टी कॉलीग्स के साथ इंतकामी सलूक किया जाएगा। लेकिन मैं अपना वो मौकिफ से पीछे नहीं हट रहा हूं और वकार सदी साहब आप मेरा विटनेस रहेंगे कि मैं अपना मौकिफ पे कायम। आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपने बात की है स्पेशल इकनॉमिक जोन की। जी हमारे आने से पहले 70 साल तक 3 इकनॉमिक जोन थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1.5 साल के अरसे में हमने 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन अप्रूव करवाए और उसमें 6 की नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट ने इशू कर दी है। अब इंशाल्लाह साउथ पंजाब के अंदर भावलपुर जो हमारा स्पेशल इकनॉमिक जोन है वो तकरीबन नियर टू कंप्लीशन है, जिसका इंशाल्लाह बहुत जल्द हमने इफ्तिताह करना है। क्योंकि एक हमारा ये भी ये हमारे मंशूर के अंदर है कि जो लेस डेवलप एरियाज हैं उनकी तरफ भी हम तवज्जो दें, उनको भी एट पार ले आएं।
اسی لحاظ سے میرے خیال میں آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی پچھلے کیبنٹ میٹنگ کے اندر ساؤتھ پنجاب کے اندر ہم نے جو ایک سیکٹریٹ کریٹ کر دیا ہے، اس کے رول آف بزنس بھی ہم نے ڈیفائن کر دیے ہیں، اور جو سیکرٹریز وہاں پہ بیٹھیں گے وہ فل فلیج سیکرٹریز کے پاور استعمال کریں گے وہاں پہ، اور ایک جو ان کو اپرچونٹی ہے وہاں کے لوگوں کو انشاءاللہ ہم وہ بھی دیں گے، اس پہ بھی خصوصی توجہ ہوگی ہماری۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر چاہیے، ماڈل پولیس اسٹیشن کا جو آئیڈیا ہے اس کو ہم پروموٹ کر کے آگے لے جا رہے ہیں۔ پولیس پہ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی، صرف پولیٹیکلی اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور دیٹس آل۔ ابھی الحمدللہ ہم نے 10,000 جو کانسٹیبلز ہیں ان کی بھرتی کی اپروول کی ہے، ہم نے ان کو تقریباً 650 ان کی جو گاڑیاں تھیں وہ ہم نے ان کو دے دی ہیں۔ ہم نے پولیس کو ایگزیکٹو الاؤنس بھی دے دیا ہے، جس طرح ہم نے سول آفیسرز کو دیا، کیبنٹ نے پچھلے میٹنگ میں اپروو کیا ہے تاکہ ان کی ورکنگ بہتر ہو، اور جو الاؤنسز تھے جو اس سے نیچے کے جو ہمارے لوگ تھے ان کی بھی اپروول انہوں نے دی ہے۔ 45 نئے تھانے بنائے، ان کی بلڈنگ کے لیے پیسے ہم ریلیز کر رہے ہیں۔ 101 جو تھانے ہیں ان کے لیے ہم ان کے لیے لینڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کو ماڈل پولیسنگ کی طرف ہم لے جائیں، ان کی ورکنگ بہتر ہو۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے جو کافی ذکر کیا ہے کہ آپ کے پارکنگ پلازاز کے ایشوز ہیں، بالکل یہ پنجاب گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ جہاں پہ نہیں ہے ہمیں بنانے چاہیے، اور ہم موو کر رہے ہیں۔ کچھ پلانز ہیں، کچھ انشاءاللہ ہم آپ سے لیں گے، ان کو آگے جائیں گے۔ ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بات آپ نے کی ہے، ڈیفینیٹلی کہ جتنا جو انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، جتنی پرابلمز آ رہی ہیں، ٹریٹمنٹ پلانٹس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جیسا کہ پچھلے دورے میں پرائم منسٹر صاحب نے یہاں پہ ریور راوی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک نیا شہر بسنے جا رہا ہے لاہور کے پیرلر، جس کی 46 کلومیٹر لمبائی ہوگی، 1,08,000 ایکڑ اس کا رقبہ ہوگا۔ پھر اس کے اندر جو 3 ڈیم بنیں گے، ان سے پانی جو سٹور ہوگا 6.25 لاکھ کیوسک کا، اس سے جو واٹر ٹیبل ہے لاہور کا رائز ہوگا، گرین پاکٹس بنیں گے۔ تو یہ جو انوائرمنٹ ہے اس شہر کا وہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ پولوشن اتنی ہو رہی ہے جو کہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، اور پانی کا لیول ڈے ٹو ڈے وہ نیچے جا رہا ہے، تو اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے۔ تو اس کے اندر جب یہ ہماری ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس کے اندر انشاءاللہ 90% 95% جو مٹیریل ہے وہ ہمارا لوکل استعمال ہوگا۔ تو ایک انڈسٹری کے ساتھ 40 انڈسٹریز آپ کی چلیں گی، تو انشاءاللہ جو اکنامک بوم ہے ایک اس ملک کے اندر یہ آئے گا۔ آپ سوچیں گے کہ کتنی اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی اس ملک کے اندر، تو اس کا ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی آپ نے سر جتنی جو مسائل کا ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کو پوری نیک نیتی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ کا ایک ایک ایشو یہ حل کرنا ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے، کیونکہ آپ جو قومی ترقی کے اندر آپ جتنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ ہمارے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ منسٹر صاحب بہت ایکٹیو ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، اور میں خود بھی ہوں گا۔ فیڈرل کے لیے جتنی آپ کو آفس کے لیے جگہ چاہیے ہوگی، اسی طرح ہم سیمنٹ انڈسٹریز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے رولز ہم نے بنائے ہیں، اس کے لیے ہم پروسیس میں ہیں، کافی چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں۔ تو جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی طرف ہمیں جانا ہے، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جہاں تک ایگریکلچر کی بات ہے، پچھلے دنوں بھی میں نے میٹنگ کی تھی، تو مجھے بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی خبریں ملیں گی، اسپیشلی جو سیڈ کے حوالے سے ہے، ہمیں اس پہ کچھ کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ اب چارہ نہیں ہے، اب گزارا نہیں ہوگا اس طرح سے روایتی طریقوں سے، کیونکہ ریسرچ کی طرف تو کبھی توجہ نہیں دی گئی، کبھی فنڈ ہی نہیں دیے گئے ان کو۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے ان کو فنڈ دیے ہیں، اور ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ریسرچ کے ادارے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوں اور کچھ کر کے دکھائیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری پروگریس ہوگی، اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتری لائیں، کہ ہم شفافیت لائیں، ہم اپنے جو وزٹس ہیں ہم خود فیلڈ میں جائیں، دیکھیں، تمام اداروں کو ایکٹیو کریں، ہر کوئی پرفارم کرے، تمام ادارے اپنا کام کریں گے تو پھر یہ کام انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ کی رہنمائی کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی ایشوز ہوں گے ان کو 1 بائی 1 پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہمارا ویسے رابطہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ لے کے ہم آپ کو کمپلیٹلی فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار لاہور چیمبر آف کامرس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تاجر برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔
ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जाएंगे क्योंकि माहौल ख़राब हो रहा है। पानी का लेवल दिन ब दिन नीचे जा रहा है, उसे भी कंट्रोल करेंगे। इंशाअल्लाह इकनॉमिक एक्टिविटीज़ मज़ीद बढ़ेंगी और बूम मिलेगा। सीमेंट इंडस्ट्री के मसाइल भी हल किए जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ मिल्स मालिकान की दरखास्त मंजूर करते हुए शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने मुतल्लिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतालिक आज़ादाना नई तहकीकात करने का हुक्म दे दिया और कहा नैब, FIA, FBR और दीगर इदारे चीनी की किल्लत से मुतालिक आज़ादाना और कानून के मुताबिक तहकीकात करें। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बताएंगे शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ मिल्स मालिकान की दरखास्त मंजूर करते हुए शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने मुतल्लिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतालिक आज़ादाना नई तहकीकात करने का हुक्म दे दिया और कहा नैब, FIA, FBR और दीगर इदारे चीनी की किल्लत से मुतालिक आज़ादाना और कानून के मुताबिक तहकीकात करें। पाकिस्तानी माशरत के लिए एक और खुशखबरी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जुलाई में बैरून ममालिक से तरसीलात ज़र 2768 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई हैं। मुल्क की तारीख में एक माह में भिजवाया जाने वाला सबसे ज़्यादा सरमाया है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से ट्वीट किया है। पाकिस्तानी माशरत के लिए एक और खुशखबरी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जुलाई में बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र 2768 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई। मुल्क की तारीख में एक माह में भिजवाया जाने वाला सबसे ज़्यादा सरमाया है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से ट्वीट किया है। रुख करते हैं कराची का। मेयर कराची की मुद्दत खत्म होने के बाद मुतफिका एडमिनिस्ट्रेटर लाने का प्लान बना लिया गया है। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से पहले डीलिमिटेशन होगी। बाइख्तियार मेयर लाने के लिए सिंध असम्बली में बिल पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि कराची के मसाइल हल करने के लिए सियासी पार्टियों ने सर जोड़ लिए हैं। मेयर कराची की मुद्दत खत्म होने के बाद मुतफिका एडमिनिस्ट्रेटर लाने का प्लान बना लिया गया है। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से पहले डीलिमिटेशन होगी। बाइख्तियार मेयर लाने के लिए सिंध असम्बली में बिल पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM ने कराची के मसाइल हल करने के लिए सर जोड़ लिए हैं। मेयर कराची की मुद्दत खत्म होने के बाद मुतफिका एडमिनिस्ट्रेटर लाने का प्लान बना लिया गया है। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से पहले डीलिमिटेशन होगी। बाइख्तियार मेयर लाने के लिए सिंध असम्बली में बिल पेश किया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि कराची के मसाइल हल करने के लिए बड़ी सियासी जमातों ने सर जोड़ लिए हैं। मेयर कराची की मुद्दत खत्म होने के बाद मुतफिका एडमिनिस्ट्रेटर लाने का प्लान बना लिया गया है। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से पहले डीलिमिटेशन होगी। बाइख्तियार मेयर लाने के लिए सिंध असम्बली में बिल पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि कराची के मसाइल हल करने के लिए बड़ी सियासी जमातों ने सर जोड़ लिए हैं। मेयर कराची की मुद्दत खत्म होने के बाद मुतफिका एडमिनिस्ट्रेटर लाने का प्लान बना लिया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू कराने के लिए बाकी मांदा अमूर का हल यकीनी बनाने पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो बिला ताख़ीर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू कराने के लिए बाकी मांदा अमूर का हल यकीनी बनाएं। अपने ट्वीट में वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमें इस तारीख़ी मौके की अहमियत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अफ़गान अमन अमल को इस नहज तक लाने में हमारी इज्तिमाई कोशिशें कामयाब हुई हैं। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6175 हो गई। मजीद 488 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,89,214 हो गए। 771 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 2,69,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं।
पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 6 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2322, पंजाब में 2182, खैबर पख्तूनख्वा में 1239, बलूचिस्तान में 138, गिलगित बल्तिस्तान में 60, आज़ाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 173 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 448 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 95,447, सिंध में 1,26,182, खैबर पख्तूनख्वा में 35,215, बलूचिस्तान में 12,295, गिलगित बल्तिस्तान में 2,502, इस्लामाबाद 15,390, आज़ाद कश्मीर में 2,184 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2 करोड़ 20 लाख हो गई है। हलाकतें 7,74,000 हो गईं। 1 करोड़ 40 लाख से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मोज़ी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,74,000 जिंदगियां निगल चुका। अमेरिका में 1,73,128, ब्राजील में 1,07,880, मैक्सिको में 56,757, रूस में 15,685, भारत में 51,045, तुर्की में 6,000, ईरान में 19,640, अफगानिस्तान में 1,385 और सऊदी अरब में 3,408 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 41,366, इटली में 35,400, स्पेन में 28,617 और फ्रांस में 30,410 हलाकतें हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर के इलाके ज़मान पार्क में रिहाइशगाह के करीब घर में चोरी की वारदात। चोर अवैस के घर से 1 करोड़ 30 लाख की अशिया ले उड़े। अहले खाना सैर के लिए एबटाबाद गए हुए थे। थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर के इलाके ज़मान पार्क में रिहाइशगाह के करीब चोरी की वारदात। चोर घर से 1 करोड़ 30 लाख की अशिया ले उड़े। अहले खाना सैर के लिए एबटाबाद गए हुए थे। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे शिराज निसार ने। शिराज निसार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें जी, ये ज़मान पार्क वो इलाका है जो वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की पुरानी रहायशगाह है और वो वहीं रहे हैं सारी जिंदगी। और उसी इलाके में एतजाज एहसन जो है बैरिस्टर वो रहते हैं और भी बहुत ही अहम शख्सियात जो है वो इस इलाके में रहती हैं। और वहाँ पे ये तीसरी चोरी हो चुकी है। एक बार उस वक्त भी चोरी हुई जब वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान लाहौर में मौजूद थे। तो ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आज ये कोई ऐसा बयान आ जाए कि कोई चोर जो है वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है और ये सियासी तौर पर चोरी की जा रही है। अगर कोई बंदे के घर के ताले तोड़ के इमरान साहब का हमसाया है, वो वजीर आज़म पाकिस्तान का, उनकी रहायश के साथ उसकी रहायश है और सामने घर में एतजाज एहसन रहते हैं और वहां पे इतने कैमरे लगे हुए हैं कि अब पुलिस जो है रेसकोर्स पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। 55 लाख रुपए मालियत का जो है मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि घर वालों का कहना है कि हमारे घर से 1.5 करोड़ रुपए की वारदात हुई है। और इससे कबल भी जो है वो इसी इलाके में चंद माह कबल 1.5-2 करोड़ रुपए की वारदात हुई थी। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर इमरान खान साहब जो वजीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी अपनी रहायशगाह जो लाहौर में है उसके गिरदोनवा में 2 महीने में अगर 3 वारदातें हो जाती है तो बाकी जो लाहौर के रहायशी हैं उनका क्या हाल होगा। शिराज सर, ये बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया कि इसी इलाके में पहले भी वारदातें हो चुकी हैं, तो क्या जो पहले वारदातें हुई हैं पुलिस की जानिब से उनका सुराग लगाया गया है? देखिए जी, सुराग लगाने में पंजाब पुलिस तो मास्टर है। यहाँ पर 100 मुकदमात जो है वो एक मुलजम पे डाल दिए जाते हैं, जिसकी चौथे दिन जमानत हो जाती है। वो सिर्फ इस बेस पे होती है कि कोई शवाहद नहीं होते। यहाँ पर कार्रवाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। किसी भी मुलजम को, किसी साइकिल पंचर लगाने वाले को या किसी भाटी गेट में खड़े मजदूर को पकड़ के उसके ऊपर मुकदमे डाल दिए जाते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के हिसास इलाके में अगर करोड़ों रुपए की वारदातें हो रही हैं, तो सिर्फ लाहौर में अगर आपको मैं 24 घंटे की बात बताऊं तो 41 वारदातें हुई हैं लाहौर में 24 घंटे के दौरान। शिराज सर, ये बताइएगा, हसास और पोश इलाके में इस तरह की वारदातें होना लम्हा फिक्रिया है, पुलिस का मौकफ क्या है? और जैसा आपने बताया कि आज लाहौर में 41 वारदातें हो चुकी हैं, इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है? क्या ये सवालिया निशान नहीं है पुलिस की कारकर्दगी पर? जी, ये सवालिया निशान तो मेरा ख्याल है कोई छोटा लफ्ज है। ये कोई बहुत ही ज्यादा कुछ सवालनामे का निशान बन चुका है। अब
لاہور میں واردات جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، ڈکیتی اور چوری کی خاص کر واردات جو ہے. اور اگر اس طرح کے علاقوں میں جہاں پر اگر 4 راستے ہیں اس علاقے کے تو چاروں پر پولیس کھڑی ہے اور پھر بھی واردات ہو جاتی ہے، گھر کے تالے ٹوٹ جاتے ہیں اور پولیس کو پتہ نہیں چلتا، اور صرف SHO یہ کہتا ہے کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اب ہم CCTV کیمراز کی مدد سے جو ہے وہ ڈاکوؤں کو، چوروں کو تلاش کریں گے. اور جب CCTV کیمرہ جو ہے مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے اس طرح کے جو حساس علاقے ہیں یا اس طرح کی جو رہائش گاہیں ہیں خاص کر وہاں پر جو کیمرے لگے ہوتے ہیں ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے، تو وہ مانیٹر کرنے والے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ سو رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ چور آ کے 2 کروڑ روپے کا سامان لے گئے ہیں. یہ واقعی پولیس کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور IG پنجاب کے لیے سوچنے والی بات ہے، جن کے عمران خان خود کہتے ہیں کہ IG پنجاب جیسا کوئی بھی افسر پورے پاکستان میں موجود نہیں، اور ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ پنجاب میں وارداتیں جو ہے وہ پچھلے 10 سال کی نسبت زیادہ ہو گئی ہیں. جی بہت شکریہ شیراز نثار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. 55 لاکھ کی مالیت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ جو گھر والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ 1.5 کروڑ کی واردات ہوئی ہے. اس طرح کے حساس اور پوش علاقے میں واردات کا ہونا لمحہ فکریہ ہے. آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر خرم شیر زمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ آپ کی یلو لائن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اورنج لائن، اس کا ریڈ لائن، اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے. وہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے کیا کیا ہے یا ان کے جو نکمے ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. ماس ٹرانزٹ کے بارے میں بھی کوئی خبر نہیں ہے. ہم یہ سارے مسائل کے اوپر خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتے ہیں. سندھ اسمبلی کے اندر چیف منسٹر صاحب نے آدھے گھنٹے کی تقریر کی تھی، میرے خیال سے 2015 کی بات کر رہا ہوں، کہ کراچی کو ہم سیف سٹی پروجیکٹ دیں گے، پورے کراچی میں کیمرے لگائے جائیں گے، کراچی میں جو موبائل سنیچنگ ہوتی ہیں، جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوری ہوتی ہیں، ان چوروں کو، لٹیروں کو ہم کیمرے کی نگاہ سے دیکھیں گے. وہ سیف سٹی پروجیکٹ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا سوال ہے کہ کیا ہوا، کہاں گیا وہ سیف سٹی پروجیکٹ؟ جو کیمرے 2 نمبر لگے تھے وہ بھی سارے غائب ہو گئے. یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے کراچی شہر کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ کراچی کا جو ہے وہ فوری طور پر مکمل کیا جائے. ہم چاہتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. پہلے ہوتی تھی کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. جس طریقے سے لوٹ مار سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر ہے، جس طریقے سے 1-1 کروڑ روپے نقشہ پاس کرنے کے اوپر نہیں ہے، ہر فلور کے اوپر 5-5 6-6 لاکھ روپے بلڈر دیتا ہے. جیسے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سنا ہے کہ جب نقشہ آخر میں جو آپ کا اپروول ہوتا ہے پلان، اس کے اوپر بھی پیسہ دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے اس ادارے کے اندر کرپشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی دنیا میں جس طریقے سے کام کرتی ہے اسی طریقے سے کراچی شہر میں کام کرے. ایک ٹائم لائن دیا جائے بلڈرز کو کہ 15 دن کے اندر آپ کا اپروول مل جائے گا. نہیں ملا تو یہ وجوہات ہے جن کی بنا پہ نہیں ملا، وہ جمع کرائیں اور دیں. ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو اللیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے سائے تلے 12 سال کے اندر سٹارم ڈرینز نالوں کے اوپر جو اللیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے اس میں جو ذمہ دار ہیں ان سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ذمہ دارانوں کو سزائیں دی جائیں. یہ کمیٹی صرف ایسی کمیٹی نہیں بن رہی ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ذمہ دارانوں کو یا کمیٹی کے ممبرز کو اپنی گود میں بٹھانا ہے. ہم نے ان سے کام لینا ہے، ان کو ہم نے سیدھی سمت دکھانی ہے، بہتر راستہ دکھانا ہے. یہ کڑوا گھونٹ جو پاکستان تحریک انصاف پی رہی ہے یہ کراچی کی بہتری کے لیے پی رہی ہے، یہ کراچی کو بہتر کرنے کے لیے پی رہی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کراچی شہر جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، پورے صوبے کو چلاتا ہے، اس کراچی شہر کا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ کراچی کا جو ماسٹر پلان ہے وہ پرائیورٹی بیس کے اوپر وہ رکھا جائے. اس کمیٹی کے اندر یہ ماسٹر پلان کی تیاری اور اس کی ٹائم لائن بھی ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کراچی کا نظام کیا ہے. کراچی کی پینے کے پانی کی لائنیں کہاں سے جا رہی ہیں، گیس کی کہاں سے جا رہی ہیں، بجلی کی کہاں سے جا رہی ہیں. سیوریج کا نظام تو آپ کا ہے ہی نہیں. سب سے بڑی ڈیمانڈ ہماری دوسری کہ کراچی کے اندر جو سیوریج کا نظام ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، جس کے اوپر آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نظر ثانی نہیں کری. جو تھوڑے بہت سٹارم ڈرینز بنے ان سٹارم ڈرینز کے اندر سارا سیوریج کا نظام جو ہے اس کو اٹیچ کر دیا گیا ہے. اگر آج کراچی کی بلدیاتی نظام کی تباہی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے
تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے سندھ اسمبلی میں ایک بل جمع کرایا ہے آنے والے نئے بلدیاتی الیکشنز کے لیے، اس بل کو ایکسیپٹ کیا جائے. اگر اس بل کے اندر آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے، تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے. اس کے اندر اگر آپ نے کچھ ایڈیشن کرنی ہے آپ کر لیں، اس کے اندر کوئی سبٹریکشن کرنی ہے ایکسکیوز می وہ آپ ضرور کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے کے اندر ایسا بلدیاتی نظام ہو جس کے اندر صوبے کی عوام کو پینے کا پانی میسر نہ ہو، صفائی ستھری کا نظام میسر نہ ہو، جس کے اندر ٹرانسپورٹ نہ ہو، جہاں پہ نچلی سطح تک کونسلرز کے پاس اختیارات نہ ہوں، ان کے پاس پیسہ نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ پی ایف سی کے بارے میں بھی سوچے. یہ نہیں ہو سکتا کہ این ایف سی کے ذریعے 18ویں ترمیم کے بعد صوبے سندھ میں پیپلز پارٹی کو پیسہ دیتے رہیں پیسہ دیتے رہیں، لیکن وہ پیسہ جا رہا کہاں ہے؟ وہ کس کے جیبوں میں جا رہا ہے؟ وہ کون سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر وہ پیسہ لگ رہا ہے؟ شہر کراچی نے ترقی تو پچھلے رہنما پاکستان تحریک انصاف خرم شیر زمان کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی اہم مسئلہ ہے. کراچی میں ٹینکر مافیا کے راج کا خاتمہ چاہتے ہیں. شہر قائد کو باسیوں کو سہولیات دینے کے لیے مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کراچی شہر کا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے ریڈ لائن اور گرین لائن منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. بریک کے بعد خوش آمدید. مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے اتحادیوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی. جاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات میں پروفیسر ساجد میر کے ساتھ حافظ عبدالکریم، علامہ ابتسام الہی ظہیر اور دیگر رہنما بھی موجود تھے. پروفیسر ساجد میر کا کہنا تھا کہ جاتی عمرہ آنے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ جمہوری جدوجہد میں ہمیشہ ساتھ رہیں گے. میڈیا سے گفتگو میں ساجد میر نے کہا کہ مریم نواز کی گاڑی پر سنائپر کی 2 گولیوں کے نشانات ہیں. مریم نواز کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست ہمیشہ عوامی مسائل کے حل کے لیے رہی، عوام کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر نہ کرنا صرف وزارت خارجہ کی نہیں بلکہ وزیر اعظم کی بھی ناکامی ہے. ترجمان بلاول نے کہا کہ شیریں مزاری نے اپنی ہی حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی کا اعتراف کر لیا. ان کے بیان سے واضح ہو گیا کہ کشمیر پر حکومتی پالیسی تقریروں اور بیانات تک محدود ہے. مسئلہ کشمیر کو اجاگر نہ کرنا صرف وزارت خارجہ کی نہیں وزیر اعظم کی بھی ناکامی ہے. قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جذباتی تقریریں کی جا رہی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا تھا کہ جب کشمیریوں کو ہمارے وزیر خارجہ کی ضرورت تھی تب وہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن پر چڑھائی کرتے رہے. قوم اور اپوزیشن تو جانتے ہی تھے کہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہے. اب حکومت کی صفوں سے بھی ہر شعبے میں ناکامی کی آوازیں آنے لگی ہیں. عمران خان حکومت کی ناقص خارجہ پالیسی نے کشمیر کاز کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ کشمیر اور فلسطین ہمارے نظریاتی محاذ ہیں. بیت المقدس سے دستبردار ہوئے تو کل دنیا کشمیر سے بھی دستبردار کروا دے گی. متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کو تسلیم کرنا عربوں کی شکست کے مترادف ہے. جماعت اسلامی کے راولپنڈی میں تحفظ بیت المقدس ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا معاہدہ مسترد کرتے ہیں. فلسطین کا مسئلہ عربوں کا نہیں ہم سب کے ایمان کا ہے. پورا پاکستان اہل فلسطین اور اہل غزہ کے ساتھ ہے. فلسطین سے پیچھے ہٹے تو کشمیر سے بھی دستبردار ہونا پڑ سکتا ہے. سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یک زبان ہو کر فلسطین اور کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی.
वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं मरीम नवाज की सियासत पार्टी क़यादत पर कब्जा करने की है। वो नवाज हुकूमत नहीं अपने चचा शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक चला रही हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि मरीम नवाज की सियासत पार्टी क़यादत पर कब्जा करने की है। शहबाज शरीफ पार्टी क़यादत से गिरेंगे तो ही मरीम सियासत करेगी, जबकि शहबाज शरीफ की भी सियासत मरीम नवाज कैंप के खिलाफ है। शहबाज शरीफ की तरजीह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर अपना कब्जा मुस्तहकम करें। जब तक मरियम और शहबाज की लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, वो APC में जाकर क्या करेंगे। मुस्लिम लीग नून अंदरूनी लड़ाई से फारिग होगी तो ही फैसला कर पाएगी कि हुकूमत के खिलाफ क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। वफाकी वजीर का कहना था कि अपोजिशन के पास इस वक्त कोई सियासी रोल नहीं है। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ मिलकर भी एक शादी हाल में जलसा नहीं कर सकते। जिस पीपल्स पार्टी को हम जानते हैं वो कभी चारों सूबों की जंजीर हुआ करती थी। आज हालत ये है कि आसिफ जरदारी को अपनी पेशी पर रावलपिंडी में लोग नहीं मिल रहे। वो करोड़ों रुपए खर्च करके सिंध से लोग ला रहे हैं। JUIF के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुक्मरान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। आमिराना रवैयों से पहले भी लड़ते थे, अब भी लड़ेंगे। आज़ादी महज नाच गानों का नाम नहीं है। बहुत कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया। कुरान और सुन्नत के मराफी कोई कानून नहीं बन सकता। 2018 में तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम आमिराना रवैयों से पहले भी लड़ते थे, अब भी लड़ेंगे। हमें आपके हरबों से कोई खौफ नहीं। उन्होंने कहा कि ज़ाती और पार्टी मफादात से बालातर होकर मुल्की मफाद के लिए सोचना होगा। ये हुक्मरान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। हम मुल्क को आइन और कानून की बालादस्ती की तरफ ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के मराफी कानून नहीं बन सकता। इन हुक्मरानों की हमारी तहजीब से कोई वाबस्तगी नहीं है। मौलाना का कहना था कि हमने 70 साल कश्मीरियों की क्या जंग लड़ी है। कल सोच रहे थे कि श्रीनगर कैसे लेना है, आज सोचते हैं कि मुजफ्फराबाद कैसे बचाना है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इकदाम किया। कश्मीर के लिए मिलकर जिदोजहद करने की जरूरत है। पाक पतन में बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 778 में 15 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी हैं। सजादा नशीन ने कदीम रसूमात अदा करते हुए ज़ायरीन में रवायती तबरुकात भी तकसीम किए। दरबार बाबा फरीद के सजादा नशीन ने 778 में उर्स के दूसरे रोज़ के रसूमात अदा की। इस मौका पर मुल्क कौम की सलामती, कोरोना वायरस के खात्मे और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। रवा साल कोरोना वायरस के बायस दरबार पर उर्स की तकरीबात महदूद रखी गई हैं। दूसरे शहरों से आने वाले ज़ायरीन को उर्स तकरीबात में शिरकत की इजाज़त नहीं है। उर्स के मौका पर पाक पतन पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। खबर शामिल करेंगे सरगोदा से। सरगोदा थाना कैंट के इलाके गुलशन लुकमान में फायरिंग का वाकया। वकील समीउल्लाह बाजवा भाई समेत कत्ल, मुलजिम फरार हो गए। जबकि सरगोदा बार का 3 रोज़ा सो का ऐलान। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं सरगोदा से, जहां थाना कैंट के इलाके गुलशन लुकमान में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में वकील समीउल्लाह बाजवा भाई समेत कत्ल हो गए। मुलजिम मौका से फरार हो गए। सरगोदा बार का 3 रोज़ा सो का ऐलान। सरगोदा थाना कैंट के इलाके गुलशन लुकमान में फायरिंग का वाकया पेश आया है। वकील समीउल्लाह बाजवा भाई समेत कत्ल कर दिए गए, जबकि मुलजिमान मौका से फरार हो गए। सरगोदा बार का 3 रोज़ा सो का ऐलान। सरगोदा थाना कैंट के इलाके गुलशन लुकमान में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में वकील समीउल्लाह बाजवा भाई समेत कत्ल हो गए। तफसीलात जानते हैं सरगोदा से टीवी टुडे के नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है थाना कैंट के इलाका गुलशन लुकमान में, जहां मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 हकीकी भाई जाम बहक हो गए हैं, जिसमें एक भाई जो है वो सरगोदा बार का मेंबर भी है। आपको मैं इस बात से आगाह करता चलूं कि दोनों भाई जो है सुबह फजर की नमाज के बाद जो है गुलशन लुकमान टाउन से बाहर निकल रहे थे, तो जिस पर मुसल्लह अफराद ने मौके से फायदा उठाया और फायदा उठाते ही उन्होंने इन पर गोलियों की बौछार कर दी और दोनों भाई जो है मौके पर जान बहक हो गए। जब इसी मामले में पुलिस को इत्तला मौसूल हुई तो SHO थाना कैंट वो भारी नफरी के हमरा जो है
जय वकूआ पर पहुंच गए और इसी बात पर जो है DPO सरगोदा फैसल गुलजार साहब ने भी नोटिस ले लिया और मुलजमान की गिरफ्तारियों के लिए टीमें भी तश्कील दे दी हैं। इस बात से भी मैं आपको आगाह करता चलूं कि दोनों भाइयों में से एक भाई जो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट बार का मेंबर भी था और जराये के मुताबिक ये भी मालूम हो रहा है कि ये कोई दहरीना दुश्मनी थी जिसके बायस जो है ये वाकया पेश आया। सरगोदा पुलिस इस वक्त जो है मुलजमान की गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे रही हैं और आए रोज जो है ऐसे वाकयात देखने में आ रहे हैं, लेकिन DPO सरगोदा की जानब से मुलजमान की गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। टीमें तश्कील दी गई हैं। अली रजा, ये बताइएगा लवाहिकीन की जानिब से किसी पर शुबे का इजहार किया गया है? जी बिल्कुल, DSP सिटी और DPO सरगोदा की जानब से उनके घर दौरा किया गया है और उनके साथ बातचीत भी की गई है और याद दहानी भी की गई है कि अगर जो मुलजमान है फौरी गिरफ्तार किए जाएंगे। और DPO सरगोदा की जानब से ये भी लवाहिकीन से पूछा गया है कि अगर आपको किसी पर शुबा है तो आप हमें बताइएगा, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनको रिमांड में लाएंगे। लेकिन लवाहिकीन की जानब से किसी भी किस्म का जो है बयान सामने नहीं आया। उनका यही कहना था कि ये इनकी कोई दहरीना दुश्मनी थी क्योंकि एक भाई जो है डिस्ट्रिक्ट बार का मेंबर था और वकील की वजह से कोई ऐसा वाकया पेश हुआ होगा, लेकिन दूसरा भाई जो है वो भी मौका पर जाम भाग हो गया। दोनों की बॉडी जो है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सरगोदा मुंतकिल कर दी गई है। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। DPO सरगोदा और DSP सिटी ने लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है और यकीन दिलाया है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मीरपुर माथेलो में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। जवारियों के साथियों ने थाने पर धावा बोल दिया, एहलकारों से हाथापाई, जबकि मजीद नफरी आने पर हमला आवर मौका से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने 2 हमला आवरों को दबोच लिया। मीरपुर माथेलो में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, 5 मुलजिम गिरफ्तार, जवारियों के साथियों ने थाने पर धावा बोल दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा TV टुडे पर। मैं हूं शजूद्दीन, खबर